Okay, so share ko sa inyo to guys, no, kung paano natin guys palitan guys yung Tecno Pop 5 Lite device natin guys. Yan. So ito guys yung Tecno Pop 5 Lite device na ito guys ay ipinadala sa atin guys para palitan guys ng LCD guys, no. Yan. So kung makita nyo guys, damage guys yung LCD niya guys. So dito guys, meron tayo ditong in-order guys sa Shopee. So dumating na siya guys, no. So ito siya guys. Yan. So ito guys yung LCD na ito guys ay ang bagong LCD na ito guys ay install natin dito guys. So tatanggalin natin guys yung damage guys na LCD na ito guys sa device na ito. Okay? So papakita ko sa inyo guys, no. Yan. So una natin gagawin dito guys para ma-install natin guys yung bagong LCD guys ay gagamit tayo guys ng pin guys, no. So tatanggalin natin guys yung SIM slot niya guys, no, or SIM card slot niya guys. Yan. Bubuksan kasi natin ito siya guys, no. Bubuksan natin guys ng papaikot ito guys para ma-install natin guys yung LCD guys, no. So tanggalin lang natin guys. Yan. So iwalay natin yan. So sunod natin gagawin dito guys ay bubuksan natin guys yung cover guys ng device nito guys sa likod niya guys, no. So para mabuksan nyo guys ay pwede tayong gumamit ng ganito opening tools natin na ito, or pwede tayo gumamit ng kuko natin guys, no. So prefer ko guys gamitin guys yung kuko ko guys, no, kasi kontrolado ko guys mabuksan guys yung cover ng device guys, no. Yan. So simulan natin guys, no. Yan. So nabuksan na natin guys. Yan. So dandan lang natin guys. Yan. So hindi pala nakakabit guys yung dito guys, no. Hindi nakakabit guys yung fingerprint sensor niya dito guys. So nasa loob guys yung flex cable ng fingerprint sensor niya guys. Okay? So ngayon guys, ang gagawin natin guys ay tatanggalin natin guys yung screw niya guys, no. Yan. So kung makita nyo guys, may mga screw yan siya guys. So tatanggalin natin guys. So wala pa pala siyang bukas guys, no. Silyado pa siya guys. So malalaman nyo guys yung device guys kapag nabuksan na guys, kapag wala na ito guys, no, or napunit na ito guys, yung silyado niya na ito guys. So ibig sabihin guys, itong device nito guys ay hindi pa siya guys nabubuksan guys, no, kasi silyado pa guys yung sticker niya guys sa bolts niya guys, no. Yan. So ngayon guys, bubuksan natin yan. So yung camera niya pala guys, no, iwasan nyo guys mawakan ito guys yung camera niya guys, kasi pwede maglabo guys, no, yung lens ng camera na ito guys. Yan. So medyo ibaba natin guys. Yan. So simulan natin ulit guys. So ito guys, meron siyang takip guys, no. So tanggalin na natin guys yung takip niya. So tanggalin na natin yan.
So dito guys sa baba guys, dito guys ay bubuksan rin natin ito guys no. Kasi dalawa guys yung terminal niya guys. Ito guys no. So meron siya sa board sa taas, meron din siya sa baba sa board guys no. Yan, so bali dalawa guys. So kailangan natin buksan guys yung sa baba guys no. So tanggalin muna natin to guys yung plastic niya guys, yung cover na parang ito, plastic na ito. So tanggalin na nagpaikot guys no. Yung cover na ito guys na parang plastic na ito. Yan, so natanggal na siya guys no. Meron pa pala siya dito guys no. So meron pa dito guys, dalawang bolts guys na naiwan guys no. Ito guys, natabunan siya guys ng cover na plastic niya guys. So tanggalin rin natin yan. Yan, so sa baba naman tayo guys. Meron pa siya dito guys, naiwan guys no. Try natin guys, baka meron pa ditong bolts. So yan siya guys no, meron pa siyang bolts guys. So sa kabila meron din guys. Yan siya guys no. Yan. Bali dalawa din sa kabila guys. Ito guys no. Yan, tsaka ito. Yan. Yan. So tanggalin rin natin yan guys. So ito na siya guys no. So natanggal na natin lahat guys. So wait lang guys. Baka meron pa ditong bolts guys no. Meron pa pala dito guys. So dalawa pa guys no. Meron pa ditong naiwan guys ng dalawang bolts. Yan, so tanggalin rin natin yan siya guys. So yan siya guys no. So natanggal na natin guys dito sa taas tsaka dito sa baba guys. So ngayon guys ay pwede na natin siyang ibuksan guys no. Yan, so ito guys yung motherboard niya guys. Ito guys yung board niya, tapos dito guys yung battery niya.
So dito naman guys sa baba, buksan rin natin to guys. Ito guys sa baba na ito. So yung signal niya guys, no. Yan. So ito na siya guys, no. So ito guys yung pangalawang terminal niya dito guys, no. Ito guys. So kailangan natin matanggal ito guys. Tsaka guys yung ito. Yan. So ngayon guys ay tatanggalin muna natin guys yung battery niya guys. Flex cable niya guys. Ito yung flex cable ng battery niya guys, no. So tanggalin natin yan. I-focus natin guys. Yan. So natanggal na natin yan guys. Tapos tatanggalin rin natin guys yung itong battery niya guys, no. So para matanggal natin guys, try natin guys ito. So medyo madikit ito guys, no, yung battery niya guys. So gamit tayo nito guys para matanggal natin guys yung battery niya. So dandan lang natin guys, no. So dandan natin guys. Angatin guys, no. Yan, so natanggal na natin guys yung battery niya guys. Yan, so hiwalay na natin guys, no. So sunod natin tatanggalin dito guys. Ito guys yung flex cable ng LCD guys, no. Ito guys. Yan. So kailangan natin guys tatanggalin ito guys yung board nyo guys. So tanggalin natin guys yung board nito. So bago natin tanggalin pala ito guys, meron siyang bolt guys, no. Ito guys yung bolt niya. Yan. So yung mga bolt na tinatanggal natin guys ay tandaan natin guys, no. So yung mga white nito guys ay sa board ito guys. Yung meron kasi guys mahaba, meron guys ito guys yung maikli. Kaya kailangan tandaan natin yan guys, no. So tanggalin na natin guys. Yan. So ito guys yung flex cable niya, pwede na natin to hilain guys, no. So nakaganito yun siya kanina guys. So hilain na natin guys. Yan. So isara muna natin guys. So kailangan natin guys matanggal guys yung LCD nito guys. Yan, para ma-install na natin guys yung bagong LCD. So para matanggal natin to guys, pwede tayong gumamit dito guys ng baraha. Or ito guys yung opening tool natin guys. Yan. So try natin guys gamitan ng opening tool natin guys. So dandan lang pala nyo guys pagtanggal guys ng ano nyo guys, no, ng LCD nito guys. Kasi guys baka ma-damage guys yung frame nito guys. Plastic lang rin kasi yung frame nito guys. Yan. So hanap lang tayo guys ng pwedeng pagsimulan guys matanggal guys yung LCD nito guys. Yan. So gamit yun guys ng baraha guys.
So pwede na natin tanggalin guys, no? Try natin guys tanggalin. Yan, so meron lang siya guys na iwan guys, no? Basag na siya kasi dito banda guys, no? Kaya naiwan siya guys. So tanggalin lang natin yan guys. So meron siya ditong flex guys, no? Yung flex niya dito guys. Yung dito sa baba, tanggalin rin natin guys. Para matanggal natin guys yung damage LCD niya guys. Dito guys, no? Yan, tapos hilain na natin to guys. Yan. Tapos pwede na natin siyang tatanggalin guys, no? Yan, so natanggal na siya guys. So hiwalay na natin ito guys, no? So ito guys yung damage LCD. Yan. Tapos guys, ito guys yung ipapalit natin guys yung bago. Ito guys. Yan. So install na natin to siya guys. So bago natin guys install guys yung bagong LCD guys ay linisan na muna natin to guys, no. Ito guys. Yung mga naiwan niya guys na mga glue. Para pag salpak natin guys ay fix na fix siya guys, no. So kahit ano lang pang ano nyo guys, no, yung discarte nyo guys para matanggal nyo guys yung glue na ito guys. So sa akin guys gagamit lang ako guys ng flat screw guys, no. So kailangan natin guys malinis ito guys. Yan siya guys, no. Kung makita nyo guys. So malinis na yun siya guys. So brush na lang natin guys, no. So yung camera niya guys, no, iwasan nyo guys mawakan ito guys kasi pwede maglabo guys, no. Yan, so kung makita nyo guys ay malinis na siya guys, no. So wala na siya guys glue na natira guys. So pwede na nating install guys yung bagong LCD na ito guys. Yan. So check lang natin guys, no. So okay na siya guys, no. So wala na siyang glue guys na naiwan guys. So ngayon guys pwede natin guys lagyan guys ng glue guys, no. Yan. So lagyan muna natin guys. So
So simula tayo sa taas guys, no. Yan, so nalagyan. So yun siya guys, no. So okay na guys. So nalagyan natin yung guys ng glue guys. So yan siya guys, no. So okay na siya guys. So sunod natin gagawin guys ay tatanggalin muna pala natin ito guys, yung baka makalimutan natin ito guys. Ito guys yung sa parang sa speaker niya guys. Yung parang filter niya guys, ito. Yan. So ilagay rin natin dito guys. So linisan muna natin guys, no. Yan, so install na natin guys. Yan, so nalagay na natin guys, no. So ngayon guys ay install na natin guys yung LCD niya guys. So bago natin install yan guys ay tatanggalin muna natin ito guys, yung plastic nito guys. Ito. Yan. Tapos ito guys yung sticker niya guys, no. Ididikit kasi natin dito guys. Yan, so natanggal natin. Tapos dikit lang natin yan guys. Yan. Tapos pwede na natin install guys, no.
Yan, so install natin guys. So nalagay na natin guys, no. So ikabit na natin guys yung sa terminal na ito guys. Tapos dito guys yung sa ano niya guys, no. Dito guys sa LCD niya guys. Ano ba? So sa LCD yan naman guys, ay ganito lang gawin natin guys, no. So parang pabaluktot siya kasi kanina guys, no. So gayahin lang natin guys kanina, parang ganito siya guys, no. Ganyan. Ganyan siya guys, yan. So pag ganito lang guys yung ano niya guys, no, yung install guys ng flex cable niya guys sa LCD niya. Yan. So ngayon guys ay pwede na natin siyang ibalik guys, no. So i-bolts muna natin siya guys. Tapos yung battery niya guys, ibalik na natin guys. Yan, tapos sarado na natin guys yung cover ng board niya guys. So may dumi siya guys, no. So try muna natin guys i-open guys, no. So i-test natin guys. So yan siya guys, no. So umilaw naman siya guys, okay naman siya guys, no. So lagyan muna natin guys ng bolt. So balik natin yan. So ngayon guys ay lagyan na natin guys ng bolts. Lagyan na natin guys yung mga bolts guys.
So nalagay na natin guys yung lahat ng bolts niya guys, no. So ibalik rin natin guys yung kanyang cover guys. Yan. So make sure nyo guys na nalagay niyo lahat guys ng bolts guys, no. Yan, so check nyo guys. Yan, so kapag okay na yan guys, so isarado na natin guys. Ibalik natin guys yung cover niya guys. So ito na siya guys, no. So try natin guys. So gumagana naman siya guys, no. So hindi lang natin guys alam guys yung password niya guys. So ganun lang guys siya guys, no. Tapos lagyan lang natin siya guys ng guma guys, no. So patayin muna natin. Yan. So kailangan natin dito guys ay lagyan guys ng tape guys kapag may tape kayo guys. Kapag wala naman guys ay pwede kayong gumamit guys ng guma na ito guys, no. So lagyan natin to guys ng guma guys para mag-fix guys yung LCD niya guys dito guys sa housing niya guys, no. Yan. So magiging suporta niya ito guys. Yung guma na ito guys or mga tape na ilagay natin guys. So kapag wala kayong guma guys, so pwedeng tape guys, no. So sa akin guys, lagyan ko lang guys ng guma guys. So kapag nalagyan na natin ito guys, ay hintayin lang natin guys mga 15 minutes guys, no, bago natin guys tatanggalin guys yung pang-suporta niya ito guys na mga guma na ito guys. Okay? So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. Sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button natin guys para ma-update ko kayo guys sa susunod nating video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.